tigi bagane sege wele la trop. Mais va ton mise numéro bloqué hein. Mi bloqué de, mi bloqué c'est ça. Tu vois non. Donc nga foli beleba ba bela jele surtout roi 12 awura la manga foli beleba ba surtout groupe sympathisant che anamuso. A bela jele nga foli bi anna surtout aso sangare ni bela jele nga foli bi anna groupe VIP ni bela jele nga foli bi jene sodo merci beaucoup jene sodo jagaria gande ga merci beaucoup. Au bela jele nga foli bi anna merci beaucoup Mariam Sissoko merci beaucoup nga foli ba bela jele dani de Paris Ali Haji dani walijo nga foli ba bela jele surtout Bamako jato muso kuntigi uruki han Bamako jato muso ba nga foli beleba bi re kosobe ni e to farale disiga me to ni to tatekele jato muso ba nga foli beleba bi nga foli beleba bi kosobe nga foli ba bela jele jato de. Ok, dani de Paris Alhaji Waliju dagantigi karamogo dani Waliju dani dagantigi dani me naga kuma mantia dani me ni ale dani taworo yere doneno ne file men namara la wuli me bobo la kuma Facebook sanfɛ men namara la wuli Facebook sanfɛ me kodimi to la wuli dani chekelen pe dani asma bagajo ko kajme be fatuzara nga foli wa bela jeli dani chekelen pe Waliju chekelen pe dagantigi chekelen pe ni bela kuma men sigisa abana katla ka temeni ngasira men sigisa ka adama dew naje wasoro jie bebe kuli mo be kuli to no be kuleti do be kashi do be kuli do be woronto bobo be kuli namaro be kuli bela jele be kuli me ala ka be muso be kishi bobo wololi ma jie kono parce que ni dengara bo ya man mako to abone tisaka dongli da tisaka foi ke ala ka be kishi bobo woloma ay wa me ngolo dan 12 Ok, et il faut envoyer chogumna ka Mamadou Digo ka fenga parce que sujet odi tu vois non Digo ka sujet ani Aidara ka sujet ani temetala me flafla bla Idrissi Kanabola ka flafla bla tishiri la kosobe be flafla bla num bella jelena kosobe ka temeni senfle wa mugute chi foi sans parente jigi foi fene sake Malian nya fawire nya laje kan sigi ka ko laje ka ko belaje ka Digo ka ko laje wulu kulera belaje len kulera mais Digo yi ale de alimami ale de chien tigi ale de ala dombagay on be bali muna ko Digo ku ye Digo wele tribunal la o gele Digo wele tribunal la ku ye Digo convoqué le o Malien bora dien fantani nani Mali koro a clé be bora côté befe belaje len bora kana tribunal la Amao balikaw te Digo convoqué mais a kiri tige so o ma jo Mali kono folo Malien yo yira mo la Digo be kiri so min kono ko o so o ma jo Mali kono folo juge mba kiri o juge o ma wolo dugugolo Mali dugugolo sanfɛ folo ko banati Malien bora o tara commune 5 tribunal da o yo mine ka ban pep o ne message chama sorobi ko debi ala ku da u ga progrès juge kam adama dewnye bolla madame la présidente Nasra Sago nga foli beleba bi ka adama dewnye ka kokota akera bi o juge progrès mire Digo wole o progrès o kokota kabo juge o kokota kabo bela jele bolla afora ibegay afora boye o de kama ne wonete boafe ngongonte boafe anyo ye Digo wala Digo nana sadi malien fleni e malien may Digo nana faso jo kuma ka Malien ka jo pale kono samedi dernier ka Malien bela jele défend ay Malien bela jele défend fem même Mali kono anga waru bagata anga impo waru bagata kata do mine munna ko mine imay Digo yo bege me Digo ka kuma bela jele o ma bashi foi sora la kuma bakele ni ko foi ma soro o ko Digo ko ni mini jele be bo ni jele ga bo mini kongoro me bo ni kongoro nga bo ko tiens be do dum bara befle unano takubo ni banjugu tako do nyona danga DPD dere alia shibeke ka Digo doya mais ma peresi ma message mena ega kutila ambola o ya shibeke ka Digo doya mo ma fi mo ma je parce que Digo yi ala ka moy ambe o don Digo yi kele inda mine depuis Digo yi minda alifa ka ma alifa jinade wa sur internet de te Digo yi minda ateteka o mo nyinga de Digo de kama muso ga bolokoli ko tubabu tarano ide Digo de ya kele ke kato au conseil président la awa au conseil président sigile file Aidara mais jonga diga Aidara ga doni ngwa amsar mo ayo klula ay name mbe kasketi jenga u kama akwa name ko sobe
me kaskati jenge ayna men ko sobe amsari mo ayna me o mo feno aya foko bangoni aidara yi kale ma fendo famu dugukolo sanfɛ ama fendo famu dugukolo sanfɛ aidara lui-même il sait que ale fait un mogo de balila ale na unti nyoy koyi ale ni aka to mogo de do olu nu ga slame to mogo de do olu mu wo slame to no amsar toy u yɛrɛ dama de do mais aidara kuma kan de minɛlen tɛ Bamako fo aidara ko de bila kunkolo la Bamako territoire sanfɛ aidara kuma kan o ye namugula sogo de namugula sogo wa aidara yi sadi ɲɛngoya de bɛ aidara la on dit c'est égoïste ɲɛngoya de bɛ aidara la aidara ɲɛngoya de b'a la nin ta siɲɛ fɔlɔ ye dɛ min a yira la Diko bɔra an ye marche ba min kɛ ka 1 million de personnes 2 millions de personnes nabɔ Mali kɔnɔ Diko bɔra k'o marche kɛ o kɔfɛ aidara nana non avant o don Diko y'o marche boloda dɔrɔn aidara bɔra dɔrɔn ko bon k'u ka taa duwawu ta la misiri kɔnɔ jeunes ko n'u ye ni min ye cɛ ye o ka don misiriba kɔnɔ o don o ma sɔn ka don misiriba kɔnɔ Diko bɔra ka 1 million nabɔ ka bube gɛn ka bɔ yan o de digilen don aidara la parce que de bɛ ala ye aidara dan a ye nin bɛɛ kɛ a ma se ka mɔgɔ si gɛn a ma se ka sadi ali aidara ma se ka hala ma se ka maire adjoint gɛn maire 10e maire adjoint aidara ma se ka gɛn a ma se k'o gɛn Diko bɔra k'o kɛ yan Diko bɔra k'a fɔ ko vendredi nata an ka laɲini n'a ma sabati vendredi nata min ni min don o bɛ yira na aidara bɛna mun de fɔ anw ɲɛna mais les gars a m'anw respecté aidara m'anw respecté a bɛna mun de fɔ anw ɲɛna ko non ko an ka bɔ ko ka ala wele ko ka kira wele ka Mamadu wele ka Firawuna wele ka bɛɛ lajɛlen wele ko bana dɔ bɛ yen nɔ ko coronavirus bana dɔ bɛ yen nɔ ko corona Mali corona Bamako corona Faransi corona Espagne ko bana in bɛ yen k'an ka bɔ ko ka taa ala wele ala hali ne dani ma kalan hali ne min tɛ fɛn dɔn hali ne min tɛ papaga dɔn n t'a mɛn I don't speak English je parle pas français I don't man ta'arif arabiya aga mɔgɔw bɛ dibi sisan hali ne dani min tɛ nin si dɔn ne b'a dɔn fɛn min don n'a y'i diya ni ala wele de tun b'a to bana kana don jamana kɔnɔ aidara ni ala wele de tun b'a to bana kana don jamana kɔnɔ kana kɛ mɔgɔnin dɔ ye dɛ ni ala wele de tun b'a to bana kana don jamana kɔnɔ aidara e kun tɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ dɛ e kun t'a f'i ka mɔgɔw ye k'aw ka dɔgɔtɔrɔso jɔ dɛ e kun dalen n'a sɔrɔ k'e dalen don ala la ko ala wele b'a to bana tɛ don mɔgɔ la bilahi e t'a fɔ aw ka mɔgɔw ye k'aw y'aw bolo fara ɲɔgɔn kan k'an ka dɔgɔtɔrɔso jɔ k'u ka bana dɔ kunna bɛn e ko k'an ka taa ala wele ko ala k'a kɛ k'an ka taa ala wele k'an kisi coronavirus ma e aidara y'o fɔ tellement que sujet t'i bolo tu veux pas nous dire rien du tout jamana jogo kuma a t'i bolo tu n'as rien t'as rien à dire il faut i ka fɛn occuper dɔrɔn i k'i ka weleli kɛ k'i ka deli kɛ k'i ka commerce kɛ mawuludu a dagalen don n'an sera ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ fɛn bɛɛ dagalen don jatoya dagalen fɛn bɛɛ dagalen jamana in kɔnɔ mais n'an sera ala fɛ o de ye juge détermination o de bɛ ɲɛnabɔ mais chaque fois ni Diko wulila ka ko dɔ kɛ tu sais que quelqu'un il est respecté autour c'est-à-dire a respecté no Mali kɔ ka Mali kɔnɔ a respecté no Côte d'Ivoire a respecté no fan bɛɛ le gars a b'a dɔn ala ye min ye a b'a dɔn ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ i t'a ɲɛ kalanna a kalanni don arabu kalan na a bɛ kuranɛ dɔnni ye a bɛ anglais dɔnni ye a bɛ français dɔnni ye même les politiques lui-même il connaît plus que toi tu connais rien de tout tu viens de Sékou directement tu viens de Sékou en 1982 tu viens de Sékou en 1982 tu viens t'installer à Bamako ala ye don jaya alhamdoulilah sinon nous on est né à Bamako on est grandi là-bas tu vois non mais quand Aidara vient aujourd'hui ka fɛnw ɲɛna ko coronavirus k'an ka ala wele ko ala k'o don Mali kɔnɔ e bɛ se ka jɔn ka voyage bali mais en tant que les gens ils voyagent en tant que mɔgɔw bɛ voyager obligé don an bɛ bana bila ɲɔgɔn na en tant que mɔgɔw bɛ voyager de mais e bɛ se ka na fɛnw ye cogo di ko wayi ko an ka ala deli ko k'an ka bɔ parce que Diko k'an ka bɔ k'an ka droit ɲini mais Aidara ma se ka fɔ ko ɔkɔlimɛtiriw filɛ nin ye u ka sara tigɛlen don ɔkɔlidenw filɛ u taga taa ɔkɔli la e ma se ka bɔ k'o kɛlɛ kɛ i ma bɔ k'o kɛlɛ kɛ tile kelen i ma bɔ k'o kuma fɔ tile kelen chaque fois n'i ɲininkara aw b'a ko la duguma aw bɛ mun na duguma parce que tu veux pas nous parler parce que toi-même tu sais bien que n'i y'a fɔ anw ɲɛna ni dɔɔni dir'e ma dɔrɔn e b'i makun wa dɔ dir'i ma parce que a dir'e ma côté bɛɛ fɛ mais don min na Musa Traoré b'i minɛ k'i bila kaso la Musa Traoré b'i minɛ don min na k'i bila kaso la 3e na
troisième na Moussa Traoré bi datugu troisième kola la wakati mununa o wakati la waso ire ba fo ko ni mi ta chauffeur ko be glu ko bi ga glogi ba fu ga glogi bo ga da pour ita ga nyena bo o wakati Moussa Traoré mi ta nyena bo o de kama me kule mais bi ta ba ga nyena bo extra kulang to law o wakati e ba fo ko sadi ko ka étage ka bazin do ka so i franta nyon flé bazin kelebo kana e be bazin tando katla ka bola ka étage do i franta c'est-à-dire mon ɲɔgɔn filɛ kɔngɔ b'a la i ma ye étage kɔnɔ e de ye nin bɛɛ fɔ anw ɲɛna mais nous on n'a pas parlé de ça mais Mali ko i yɛrɛ de y'a fɔ c'est-à-dire i bɛ ko dɔ de kɛ a bɛ tila ka contredire e yɛrɛ de ko anw ma yan nɔ ko ala ye siège min d'e ma n'o ye Amisari ka siège ye k'e bɛ taa mun siège wɛrɛ ɲini e ye guloki bɔ k'a fili yan nɔ au conseil président nɔfɛ o kuma kɔfɛ mais au conseil président dirima mais on dirait qu'il n'y a pas de haut conseil au Mali même parce que tout le monde regarde des Diko Bella Djelem Diko de l'Adje donc toi-même tu sais bien Allah est minga mi oyodi n'était prisonnier n'était dani n'était prisonnier n'était fouille mais ne flèche minga tchade to mine Amstar eh Allah Amstar ne a fo ne no aya foga primo Slamo ay dara ni Mali slamé président kere ko do slamé bana Mali la ni président kere parce que ne de la kan fina nge ga dine aliya ke fon fe ne tita yoro ne afon ne te maka karamo la même na nana Mali ko la worla ni dadu na me toucher no tu vois non ni Mali ko ni gel no on ga intérêt menacé diago ya ne be toucher no parce que Mali am be de taille Mali am be de fadugule nere ça dit foi chaque fois ni tchebora ka kodoge ni digo bora ka kuma do fo ibo ko kare ni digo bora ka kuma do fo digo magote jama bala to mi il m'a fait un autre femme ma fille jama me digo ko ala fitini ntigo ma exemple di ma sisa jama me digo no fait a fitini ati no fait et to de femme quoi mina dima malgré il rega kuma la digo c'est comme il rega faute wa ali wahabiti il veut digo do wahabiti comme il rega wahabia digo c'est quelqu'un sunamogodu bo sunamogo ka tona o bela jele o be jien fan o be nyogondo sunamogo ka tona Mali be sunamogo Bamako ils ont pris les 2 millions de personnes à Bamako ils ont pris les 2 millions de personnes à Bamako o ga nyemogo ba o joy o digodi bo dîner de thème Mali la minga jama 2 millions de personnes comme wa dîner nous farafaraldo Tijania Chinia et Turquia Bamako ya et Côte d'Ivoire ani ga fara Chouala taka Zulfa Kari ani ga fara Fargou taka Fargou Fari ani ga fara et Don Nutaka awa dîner ani ga fara Amsarka bon vous au sera 2 millions sur Bamako bo sunamoko fleni on était 2 millions, plus de 2 millions à Bamako. 2 millions à Bamako, où il fait un koyoko, parce que les souna donné Kongolo là dans Abana. Il a fait, mais il s'y goli et le kaka qui a mouitola, quoi, à la côté. Souna au défaut. Souna au goût du Saramay, souna au défaut. Souna au qui va Tony Mouroya Kila, Arakila, ou les deux de Barafinata, Ali Hadi Dani Kabo Bamako. Actuellement, je suis en France. Non, français inclé na wa parce que nous matla tu jo sunguru wa matla ti jo I makala I donata I borata ite to game nyamoro de ni meba mananga menu oh ande to game me meba mananga fodu uni alhamdulillah I speak English you don't speak English me I speak English very you don't speak English you don't tu vois non donc bon on de finir aidara sunamo ils ont plus de 2 millions de personnes à Bamako 2 millions boli bo sunamo de te sunamo la bla mo re ye fiko de bla kongolo la ali shini soma Bamako sukuba be sunamo bo sukuba be ni digo go we bitiki datu parce que tsaka bo nyoko kokoro mais o mo de je o de kama digo la menen don katemeka parce que o mo dalin do la katemeka parce que atra bolo tekeli kelen parce que e ka mo o commerce parce que pour que commerce pour que a fati si ça ira mo image concert bedam na ko ina sa nyani ala woli ga damne concert be ke don be ke balanu be do fembe be do si ça non inona islamia ka moderniser ka ke fen sugu be sigline mais chacun mo chito contrôle la be betani ga sray nasra ala fi abe nyerabo mais ibo chokola am bela jeli tuy alors que ire ga kuma kon temele oli ire ga kuma kon temele bela jeli clara ka retourner ire contrôle la iga kuma kan abe ye kuma fo dugugolo inka abela jeli retourner ire contrôle la ye fen fen fo ni be retourner la non, on s'en fout, on s'en bat les couilles, on n'a rien à foutre parce que dans ma tête, je n'ai au bela mais comment ça, coronavirus, ni ma kalambo fine follow. Mo fine, n'a fera ko banadobe, ko banakabe mo contaminé. Jamais au corps de quoi il faut interdire, allez, interdire mo ga fara nyonga.
ni bana o bana bɛ mɔgɔ contaminé a bɛ interdit adamadenw ka fara ɲɔgɔn kan pour que banakisɛ in kana taa don mɔgɔ la mais e t'o dɔn ko Diko ko k'an ka bɔ dɔrɔn e ko dɔrɔn e nana i sigi dɔrɔn ha bana dɔ bɛ yen a bɛ Chine n y'a mɛn sisan k'a nana Japon ka bɔ yen nɔ a nana Nigeria hali Sénégal kɛ Maroc kɛ Tunisie kɛ a nana nin bɛɛ la hali Algérie min filɛ nin ye ko mɔgɔ 5 yera yen nɔ mais non, on s'en fout de ça coronavirus, ça c'est des politiques. Si vous ne connaissez pas comment on fait pour tuer des Africains, coronavirus, avec nos Chine, avec nos France, mais en fait, les derniers mots, ça c'est des Africains. À ce moment-là, on fait, avec mon baquet, mais habitant centaines de millions de tués en Afrique. Parce que les trucs c'est comme ça pour que Kawawari a ramassé. Ça c'est des politiques. Mais tu ne le connais pas, vous ne connaissez pas. Après, non, ça c'est des banamido où il y a des agla où il y a des cananaïs, et ça ou comme là, quand ça a forcé à quoi, qu'on a banabanga mola, ou bien là, quand tu as fura à wafura, n'a fura sur la dos avec sur la Chine Jamanaka. N'a sur la Chine Jamanaka, ou bien sur la tau fara ou wafura ou ferauma, quand blabla là, quand wafura ou ferauma. C'est pareil. Ou est moins politique de ou ça c'est des politiques ni moins politique ou bien sur la journal sous blackout et maounia on l'a fait aller dans ni banana sera mal à la banado coronavirus au sida ou à ben mana à la banado tu vois non ni te ko dugu mu sera ou banana et sera mu banana et te les sogodo e sera banana a banana muna et te fali sogodo e sera nyamuna sogo medo li fe no ba blam wala sera wanye Clémy yɛrɛ bɛ Afrique ni coronavirus sera yen nɔ coronavirus yɛrɛ bɛ sa depuis a dontɔ Mali kɔnɔ parce que Clémy bɛ Mali la coronavirus yɛrɛ t'o supporter mais comment ça e bɛ se ka taa fɔ anw ɲɛna ko non e bɛ se ka taa fɔ anw ɲɛna ko non ko wayi ko anw ka bɔ ko ka taa Ala wele k'an ka taa Ala wele ko bana min nalen ko bana kana dɔn quoi mais Aïdara tu nous fais fatiguer hein tu nous fais chier à la fin tu nous fais chier malgré en tant que haut conseil le président du haut conseil islamique en tant que président du Haut Conseil islamique, et qu'il y a un droit à réclamer, et qu'il y a un droit à droit à réclamer, et qu'il y a un droit à droit à réclamer. Mais il faut être, malgré donc ni la vidéo de la guerre, il y a un Burkina qui est million d'euros, ne sigle ne dani, ali haji ne kashiradi. Quand je vois tout ça a rempli nos femmes, fallait nous, adama deo, il y a mon femme, mais et sera qu'à fin dit, comme on nous fait le 5 millions. 5 millions, même moi Dani, wallahi billahi, moi Dani, nous avons 5 millions, 10 millions, nous avons dit et refusé au mamake. C'est ça rien. Mais et arrivé Mougué Burkina Bé, on a dit 5 millions. Mais 5 millions c'est quoi? C'est ça. 5 millions c'est quoi? Attends-moi, ne Dani, je vais donner sur la souille. Attends, Douila Malay, sur la Mousso et Mounousara. Attends, Douila Malay. Ça c'est moi. Parce que, ni il n'attend le war là, ni Dani n'attend te war de là. Parce que n'enfolo te fouille. Tu sais pas, tu vas mourir aujourd'hui ou tu vas mourir demain. N'enfolo, c'est ça là, rien du tout. War te fouille de Google sans fait. War te fouille. N'est-ce pas, les gars, Kenakaba, il est douni, Dungaba. Et comment là, tu nous fatigues? Ah non, moi je t'ai pas fatigué et Konaté. Je t'ai pas fatigué, hein. C'est toi qui me fatigué. Parce que c'est toi qui viens regarder dans ma live. Après tu me dis, ouais, moi je te fatigue. Tu quittes ici, mon gars. Tu vois, non, je t'ai pas obligé. Je t'ai pas obligé de venir me regarder. Moi, je t'ai pas obligé. C'est toi qui... Eh, ça va aller, hein. Sur l'anglais, ben, voilà, je suis là, comme Mbalima, il est bloqué. Alors, si Konaté, Mbalima, il est bloqué, quoi. Tu vois, non? Donc, Aïdara, ka ko tabolo là. Donc, il y a slamake. Il y a slamake. Effectivement, Allah est fait un bel adjelima. Ay wardima, ay étage dima. Allah est récolté comme il est récolté ko étage à donata borata. Fanta wana kata. Mais fanta chama be bangwana. Étage tamun bolo. Effectivement, il n'en a que l'engrais. Il y a bangwani double sanka ban. Kamogo la wuli kabuwa dugona kabegita. Okiri obini ala cha obini mogo chini. Il m'a fait c'est pas mon problème. Mais face au joko là il y a voilà de. Amanga jamana kola anga sorasuka warde tara kata do carton na digo ba focho na kata do carton do digo ya focho na we carton de me blende te o kuma na fo mo jolbe sa okozako mo jolbe sa e flawla mo jolbe sa dongona mo jolbe sa ba manona e dara to kelega ibna fo na ko coronavirus ibna fo ko coronavirus tellement que motivolo blé iti c'est fouille nous on s'en fout de coronavirus
ani sirato be ɲɔgɔn ala ka diɲɛ do sirato an bɛ tɛmɛ bɛɛ bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye an tɔgɔ ɲɛ e b'a ko coronavirus kan ka taa duwawu la n'a ma dɔn i ka dɔgɔtɔrɔso ci fɔlɔ i ka sɔrɔ ni e y'i ka dɔgɔtɔrɔso ci sisan dɔgɔtɔrɔso min b'i bolo n'i y'a ci k'a ban k'a bɔ yen ka ala wele ko ala kana bana jigin bangɔni dɔrɔn kɔnɔ bangɔni tɛ dɛ i ka du dɔrɔn ko ala k'i ka mɔgɔ bɛɛ kisi bana ma ko e ka duwawu dɔw kɛ bilahi an bɛ sɔrɔ mali dɔgɔtɔrɔso bɛ an b'a bɛɛ fermer mais e b'a dɔn tigitigi e b'a dɔn kana da ala wele ma dɛ kira wele sari kana da ala wele ma dɛ ala wele i ka segin ka ala wele i ka wele i ka san kɛmɛ kɛ ka ala wele kira ma sa yɛrɛ ma kira banana ka sa de o ye fɛn dɔ de fura e taara kira sara sallallahu alaihi wasallam ko fura de dira ma a banalen ko fura de dira ma est ce que fura ni ala kɛnɛya wa mais il faut savoir k'a fɔ ko ala wele tɛ bana nɔgɔya il faut savoir ko ni ali ni kasira ala wele tɛ bana nɔgɔya a bana bɛ furakɛ ni fɛn min ye ala tilara k'o dɔnni de di buna adamadenw ma mais bana bila i bɛ tila ka furakɛ ta mais saga tɛ kuma ni saga banana i b'a furakɛ sɛ tɛ kuma n'a banana i b'a furakɛ i bɛ fura d'a ma wulu tɛ kuma mun na i bɛ taa wulu ka ni wulu banana i bɛ taa furakɛ mais e bɛ se ka na fɔ anw ɲɛna cogo di kan ka taa ala wele ko wayo mais ni yɛrɛ ye kuma ye en tant que le président du haut conseil islam je sais pas le président du haut conseil clan le président du haut conseil des clans de Bankoni tu fatigues digo ça dit ala idra ni ala est mike mo et quoi ma kete cheji fere ça il y a 3 ans passé ko conseil cheji al na dire ma bi bala e ni ngara ngoy ko no ko mo de nani deli qui c'est qui jotare deli mais personne mais nous on s'en fout jone deli mais jone petit deli mais mo chiti deli jone petit deli jone ba fiene ko way ko non jone bo fiene mais personne mo chimati deli i yere de tara parce que fin do de gade nyemo de gade ka soroga kama wasa haidara yabani ibe mɔgɔ min balo o ya ibe mɔgɔ min balo dɛ cɛ i t'anw balo koyi i t'anw to i t'anw na i t'anw nuri i t'anw papaga i t'anw balo cɛ anw tɛ i t'anw balo dɛ wa anw bɛ maliko la anw bɛ kuma a ka d'an ye cogo min na i bɛ voyager cogo min na anw bɛ voyager ten passeport diplomatique de dir'i ma nationalité de dira anw ma anw bɛ voyager a ka d'anw ye cogo min na tu vois non e bɛ se ka taa mais nous an tɛ taa ambassade la han an bɛ taa tampon sigi dɔrɔn ka tɛmɛ n'an sen fila ye tu vois non i balo cogo min na anw bɛ falen ten mais n'i tɛ ka mɔgɔw respecter anw maliyɛnw anw respecter e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi Bamako sani Bamako e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi Bamako kɔnɔna la ni e Aïdara écouté len don ni e écouté len tɛ mais même ton wajulu même ton ala wele la e bɛ ala yɛrɛ wele cogo min na étage bɛ n bolo u y'a fɔ tan n ye jɔnku da la bɔ n y'a kata n ye nin kata ala ko tan n ye n ko bɛ n kɔ ala ka diɲɛ don o don wajulu banna n'o kɛra mɔgɔw bɛ yɛlɛ kolonba ci alors que c'est pas comme ça il faut waju les gens il faut waju les gens pour que les gens ils vont penser à lahara la ay farati bi nga français a bɔra dictionnaire min kɔnɔ blaguta la dɛ a bɔra dictionnaire min kɔnɔ hali bɛ chaque i bɛ décoller su la wuli nga bi français nga français bɔra dictionnaire min kɔnɔ i bɛ décoller su la wuli. Il faut wajou les gens pour que les gens ils vont penser à l'ahara pour que gagnemonke. Ils vont pleurer même pour que gagnemonke. Mais ebe mogo la wajou de kasoro mogo wa yele alala, mogo wa yele uyere la, mogo wa yele GFM bela. Aïdara sabali sa. Digo mi minaka ala ta foanyene. Isona ima so ibado ali che wajou ke choko bilaya be ala fo jibe chinyega. Abe ala ta de fine mais comment ça tu veux nous dire à coronavirus? Comment ça? Donc, attends, c'est toi qui es ministre de la, ministre de la Santé? Tu es le ministre de la Santé au Mali? Ou c'est Ibeka qui t'a envoyé pour que tu nous dis que, ouais, on va faire des doigts pour le coronavirus? Et dans les doigts de Mali, Nord, quel est le tu nous, il va dans Nord, quel est le Nord, la mort de Dieu, il y a quoi des doigts qu'ils ont empêché des rebelles pour tuer des Maliens? Il n'y a pas de doigts. Mais il n'y a pas de doigts dans ça. Mais lui-même, il a fait beaucoup de doigts avant qu'il vienne ici aujourd'hui. Il y a des doigts à niveau là. Il y a des doigts à des doigts à kelela. Doigts de que doigts que ala wole. Doigts ala ko digo ma. Ala de aïra. Digo là aka mesir kono sabali badalabu. Ako digo. N'était doigt ou quoi m'a yirila i yɛrɛ ka wuli ka ni kɛlɛ kɛ pour que ka maliyɛnw defa su ka dɔgɔya dɔɔni sinon doigt ko tɛ hali ni ye an wele n'i ye n wele n b'a jaabi mais n t'a jaabi ye ta f'i ka duloki bɔ de c'est ça an filɛ o terrain de kan sinon Digo ye duwawu caman kɛ o Digo ye duwawu e b'a dɔn Digo ka duwawu ni e ka duwawu min minɛlen don parce que ala t'e ka duwawu wɔrɔ dɔn bilen koyi f'i k'o de bila i kunkolo la i bɛ commerce a fɛn caman a société ninnu caman b'i bolo yen nɔ tu vois non ni te sojola ala ni bege Aïdara ye aga étage flène ye ala étage ibawo ni ngafati kangu Musa o ma shige diɲɛ kɔnɔ ni sanu ye
o ma sanu mara ka diɲɛ fɛn bɛɛ mara solomana o ma diɲɛ fɛn bɛɛ mara solomana ma nafolo sugu bɛɛ mara firawuna a ma diɲɛ fɛn bɛɛ mara fɔnɔnɔ kɛnɛw nɔnɔ kɛnɛw olu bɛ tɛmɛ a ka étage jukɔrɔ ala n'o kaw ye aw bɛ étage ko la halibi ala minnu ye mɔgɔ denninw ye étage ko yɛrɛ legebɔraw na parce que anw ye étage jɔ k'a jɔ a legebɔraw na sa mun wɛrɛ aw mun wɛrɛ don o don Haidara filɛ i y'a banni i ka vidéoman dɔ bɛ Konate dangaden Konatew bɛɛ la sijugu dangaden o bɛ banni ko k'aw ka baara de kɛ aw ka taa i jilaja dɛ ni banni bɛ sa don min na Konate banni ni étage bɛɛ ka taa i b'i jilaja n'a bɛ sa don min na n'a ka mɔbili ka taa i b'i jilaja ala gindo alimami kun bɛ yan sa gindo alimami kun a jɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ a jɛna diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ bilayi ka di ma kira mantonw ka di kira mantonw ma gindo alimami y'o kɛ hali a ma sɔn samara la bilahi mais bi gindo alimami bɛ sa 90 ani kɔ a y'a balo dugukolo in sanfɛ mais gindo alimami bɛ a tun ka taa ala fɛ yen mais comment ça vous-même là aw tɛ se ka réfléchir ka segin ka taa ala ma dɔɔni aw tɛ se ka réfléchir ka na ala ma dɔɔni faut toujours aw bɛ ɲɔgɔn clash de la en tant que aw minnu y'an faw ye aw y'an faw ye aw bɛ ɲɔgɔn clash aw ko ko wa k'anw ka clash dabila an t'a dabila dɛ o kumana fɛ clash tɛ dabila dɛ ka foli kɛ wuruya ani jatɔmusoba ye bamakɔ wuruya ani n ka foli b'i ye jatɔmuso tu vois non aw ko k'an ka clash dabila an tɛ clash dabila dɛ o clash tɛ se ka dabila fiyewu aw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn clash ka ɲɔgɔn clash fɛn bɛɛ la e b'a dɔn tigitigi buye bɛ ɲɔro ala buye bɛ ɲɔro Haidara ala y'i la jarabi ka fɛn bɛɛ d'i ma i tun bɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye au conseil président ye i hakili la n'i y'o sɔrɔ Diko tɛ kuma tugun e ma Diko dɔn Diko ka tɔn sigilen semasi a y'a yira au conseil yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ a tɛ yen au conseil yɛrɛ tɛ yen Diko y'a yira ale au conseil mara ka mara san joli dɔrɔmɛ 10 ni gouvernement cɛ a yɛrɛ au conseil baarakɛlaw a yɛrɛ b'i débrouiller k'u sara fɛn o fɛn ale Diko b'i débrouiller a n'a ka mɔgɔw k'o ko kɛ yen nɔ mun de dira ma aw y'a détesté mais ala ma se ka labila aw ye bɛɛ wele fan bɛɛ fɛ Diko ye nin mot fɔ a kɛra tan mais Diko ye ɲuman min fɔ sɔrɔsiw defa ka école-maîtres defa ka écoledenw defa aw m'o ta dɛ aw ko non ko Diko ko ka gabaru ta ko ka hali sini jele wɔrɔtɔ wɔlɔsɔ bɛ ta hali sini jele bɛ ta wɔlɔsɔ a ye Diko minɛ Diko ye jamana fɛngɛ a y'a minɛ kɛ munna aw m'a minɛ kabi ala k'an dan Haidara mais Diko ye min fɔ o b'a yira e fana ka fɛn fɔ min ka jugu n'o ye Diko ye min fɔ e kun ka dɔ fɔ min ka jugu n'o ye n'o bangera cogo min na an b'o ye maliyɛn bɛɛ b'a fɔ ko alihamudulilayi Diko ye min fɔ e k'a fɔ bayi i b'a dɔn ko maaw tɛ kelen wa maaw tɛ kelen dɛ n y'a f'i ye fɛn dɔ de bɛ Mali la i tigɛlen don la olu tɛ kuma olu tɔgɔ de ko wagabiya sunamɔgɔw olu tɔgɔ de ko sunamɔgɔw olu ka ɲɛmɔgɔw touché tɛ k'u la dɛ ils ont des 2 millions u b'u ka ɲɛmɔgɔ lamɛn kosɛbɛ u sɔnnen don u ka ɲɛmɔgɔ ye kosɛbɛ u b'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔ tɛ don yuruguyurugu la u b'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔ tɛ don foyi la u sɔnnen don u ka ɲɛmɔgɔ ye mais toi-même Diko ye min fɔ e k'a fɔ tan Banjugu i bɛ taa fara Banjugu kan fɛ fura foyi t'a la bilahi parce que min bɛ ni politicien e b'o dɔn politicien kɛlɛ tɛ e ye dɔ mankan mɛn ko ko n taara nin di Diko ma tan nɔ ayi non u b'a dɔn mɔgɔ min don Diko tɛ se k'o fɔ wɛnɛ ni Diko y'o fɔ wɛnɛ walahi maliyɛnw tɛ sunamɔgɔw yɛrɛ bɛ min da Diko kan Diko b'o dɔn parce que sunamɔgɔw tɛ don ko dɔw la kiriti karata ko olu t'o la dɛ wa olu ka diinɛ tɛ fila ye sunna a banna ya sunna hali sunna wa sunna ani farda e dan ne pare tani buna adamadi yo don sinon bobo bɛ kuma ala bobo bɛ kuma sa tani mawi don ura dus tu vois non donc ko kɛra non e bɛna mun wɛrɛ de fɔ mais n'a sɔrɔ ko wa bilayi Haidara Diko ye min fɔ ne e y'a fɔ sisan Haidara e n'a dɔn min b'a la a fɔ maaw tɛ kelen o e delila ka ye gouvernement qui interpellé ka tila ka taa Cɛbilen yɛrɛ taara Diko bonjour Diko, vous savez que le président Ibeka, il n'a pas bien compris. Donc nous, on te demande excuse 1000 fois. Alors moi, il faut 100 fois comme 1000 fois. On te demande excuse 1000 fois. Quand on convainc que pardon, ça dit, on lui m'a dit, Jamana, contourne les pardon, demandez Diko fait. Et Adara Maute Kele Saïdara. Billahi, Adama Deunte Kele. Haya Bani Maute Kele, Billahi. Jamana, contourne les Wulila Kata Yafa Deli Bouefe. Diko fait. Diko est téléphoné chi. Ko bonga moko munu be. Autera télé. Mena. Comme on a yafa de l'infé. Attends alimami. Attends Diko mi naye abagili jigi. Abagili jigi kira la sallallahu alayhi wa sallam. Kira temena sira min fait. Oli temena fait.
kira mateme kira fura dama ma fako etaji be mbolo de kira fura dama ma fako way ko ngaso joran na de kira fura dama ma fako way ko milliard kelen do ngaso la sebeni woro de kira fura dama mo fo de wa sebeni woro yare de kira bolo ha sallallahu alaihi wasallam nim bekera me an sigilendo ni bebe bolo an sigilendo ni bebe bolo e ma son fio kele ki denw bali ka taa gouvernement ko la ko yalima ko fantan minnu sigi ka ne lamɛn wajulu la ko o fantan ninnu ko olu denw dɛsɛlen don ka kala ko mɛ e ma sɔn o ma tile kelen mɛ e y'i denw to yen olu ka taa kala k'i mɔdenw to yen olu ka taa kala ka tila ka fantanw bila i ka chantier baaraw la ka tila ka fantanw ka tila ka wari b'u kun ka nafolo bɔ fantanw kun k'u k'a di ala ma e de ye ala ye wa n ko kuma bɛ yen de e de ye ala ye c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Ouais, c'est Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est Dieu de Bankoni. Mais c'est pas Dieu de Bamako, c'est pas Dieu de Mali, c'est Dieu de Bankoni. C'est comme ça. C'est comme ça, ça passe. Debe nana, m'a dit faut yirauna, m'a yirauna kafo. Non, en tant que haut conseil de président kaira diela kafo ko nga jamana nyemo ku ya ndew je kalana, u ya modew je kalana, u ya nga okol metru je balola. M'a se ko fo bela jele me kashila mali kono chou ane clé. Mais m'a se toi, tu viens sortir, tu viens nous dire quoi? Ça dit, nous, on t'a regardé avec. Ça dit, on t'a regardé. Tellement on était très contents. On va dire, ouais, non, là maintenant, Aïdra n'a pas closé ça, non. Ah non, Malien, ma femme, coronavirus, où il y a la coronavirus, n'a les bonnes Chine, donne la Éthiopie, Kabo Éthiopie, quand tu Somalie fait, au volet Somalie, au donant Soudan, comme Soudan fléné, aller en Égypte, la frontière là. Oh, quand il y a la Savalaï, à même pas Nicolas Watimna, quand Anana et Algérie, à Bora Algérie, à même pas Nicolas Watimna, oh, Italien d'Offene Bay, Kofene Taranaï, Nigeria, oh, Angabo, Kala Wele, car Allah dit, putain de merde, comment ça tu peux l'appeler Dieu? Comment ça tu peux l'appeler Dieu? Si ni Allah wale kume konye, yala Iraki kume chiwa. Et grâce la main chocho, et na Iraki on boa. Est-ce qu'il y avait Sirimbo? Est-ce qu'il y avait Afghanistan? Olimu wa dianetika de bou bangera ou farwolo wa dia wa waru wa mishu ou wa baou muso deon ou yuka fembe takadi alama. Et moudé alama. Tu n'as rien dit à Dieu. Tu n'as rien donné à Dieu. Ce que tu as donné à Dieu seulement, c'est comment là? C'est des yéraïra quoi. T'as donné quoi à Dieu? Toi t'as donné quoi à Dieu? Tu n'as rien donné à Dieu. Au lieu de dire, ni ala wele na sorki mais ala wele du golo ni sabe quoi là qui dit billahi ira gundachi. Ira bechiwa. Afghanistan bechiwa. Siri bechiwa. Et ka slamé avec nous tanyewa. Et ça bu tanye. Mais non, il ka slamé mais va ça dit il va espérer iranais quoi, irakien quoi. Avec chodi. Ira gundachi. Siri untechi, Afghanistan techi, nishitechi. Eka slamé gara chodro. Kana fi wale min dos slamé la kara. No kuno. Wallahi mo libi gaita. Han liakata inu abe chumi siri sanfe. Wa weseli. Mais libi untechi. Mais tu. Est-ce que docteur Sok medio irakia? Docteur Sok jojo le maka. Ali bango bora no bora ka bi maka. Uma la da docteur Sola no. Oh ni ala wale kume konye ko ga bana kisi. Yala maka ngo kume docteur Sojo wa. Uto jo. Tu viens de nous dire quoi, Angala ou quoi, Alaga Ebola Boyano. Nindabla, Nindabla. Voilà. Et gars, Wadu, nous va idée donner Kungola, ou donner non. Nous va idée donner Kungola, ou donner Kungola. Mais on t'a, il m'a il la paix. Non, ça dit, il y a un début au conseil président. Vous avez fait comme je sais pas où c'est que vous avez publié là. Seydou Ismaïl Chérif Madame Adara, Belebele au conseil à l'islamia, Diagoloba, Tonyamara. Non, s'en fout, quel islamia? Vous nous fatiguez, vous nous faites chier, même. Quel islamia? Observe mon islamia, comment faire? Attends que Walidou, 2 fois, Makan, il mourra 3 fois. On a mon frère islamia là. Anga Idriss Lamé ne a fo yongo Idriss no danga dewnu Idriss kana po no ne a fo yongo Idriss kana po no danga dewni même pas Idriss kana po ki bora ka digo ni kunu ka digo doya kunu e Allah aw maw manka mawti kana maw manga même Mali gouvernement ko ngadigo mena ka digo datugo unga ke dron. Ibiga mo essaye là. C'est même période en 2016 ou en 2016. Il y a arasaka kola wuli nchukula. 2016 ni wakati ni kelena. O gongo o kera o election o gongo arasa kelempe kama Mali Brigitte bana pep a betara election. Arasa kelen kama Mali Brigitte tara election. Boton sisa inano ko kelen damne. Ibiga nigo kitabla iga fangaye.
a tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ Usman Sentegeni yɔrɔ ale jigina kulu fɛ Usman Sentegeni mais e b'i kɛ ba kan ni dun y'i kɛ ba kan i bɛ taa jikɔrɔni dɔɔni sɔrɔ yen ni i bɛ kɛ ba kan ou i ka taa Lajinɛ frontière i tɛ tɛmɛ an ka dugu i tɛ tɛmɛ Sibi fɛ Bankumana m'o fermé i tɛ nin ko ninnu i bɛ ka cɛ mɔgɔw beleselen don dɛ adamadenw minnu y'i ta olu beleselen an minnu m'i ta anw beleselen tu vois non aw jɔ n ka fɔ profit dɔ n ka fɔ profit e m'a faamu Ibrahim ko nin ye bloqué dangaden ne m'a fɔ n ko fa nin tɛ yan ba nin tɛ yan ne de ta ye n ka téléphone ne de sago b'a la nɔ en tant que numéro 1 ne de sago bɛ n ka fɛn bɛɛ la nɔ on parle pas o anw tɛ kuma kosɛbɛ o minnu bɛ kuma olu bɛ yen sinon anw tɛ kuma o anw tɛ kuma kosɛbɛ n'an ko k'an bɛ kuma an bɛ kuma an wasalen parce que nous anw tɛ miyɛti ye anw tɛ bobo ye kuma ka gɛlɛ bobow de bolo sinon anw bɛ kuma an sago la anw b'a ta ka sigi de e m'o faamu anw tɛ bobo ye dɛ sinon bobow bɛ yen namaraw bɛ yen bobow bɛ yen tu vois non donc même Idriss Kanapo o Idriss Kanapo kelen o bɔra a ye min fɔ Digo ma a y'a lamɛn ani bi a bɛ tila ka na min na ne y'a fɔ n ko ɲamɔgɔden siyaw ka ca an ta kan ɲuman bɛ yen an ka taa an ka Idriss lamɛn fɔlɔ an ka taa an ka Idriss lamɛn n bɛna Idriss lamɛn Idriss Kanapo an ka Idriss lamɛn c'est pas ici an ka lamɛn wala an ka Idriss lamɛn sans tuma Mamadou Diko sɔrɔ ka circuler Mali kɔnɔ la mais c'est un hors la loi c'est un monsieur qui est au-dessus de la loi a nɔ tɛ se ka minɛ san man tɛ ka Diko sɔrɔ ka circuler Mali kɔnɔ mais sɛ nɔ tɛ se ka minɛ effectivement nɔ tɛ minɛ i b'a nɔ minɛ ni mun ye sinon dangaden dalen filɛ ka wo kɔnɔ Mali ka kafiri den dalen filɛ dusukasi bɛna ɲini k'a faga bi don o don Diko ye touriste e b'a dɔn Diko ye min ye jamana in kɔnɔ dɛ e b'o dɔn tigitigi a kɔrɔbɔ kɛ don o don Diko bɛ taa nɔ ne m'a fɛ yen aw ka Facebook bo fara ka ninnu da ye Facebook ye n ko Bamakɔ tɛ ne y'o fɔ aw ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na sisan Bamakɔ cɛ kelen min n'i bɛna sigi k'a fɛsɛfɛsɛ k'a dakɔnɔ kumaw ta k'a lawaleya Alihaji belebele Waliju Dakantigi karamɔgɔ Dani belebele mais Idriss san man tɛ ka Diko sɔrɔ parce que mɔgɔ min don a nɔ tɛ se ka minɛ e b'o dɔn o yiralila bi o ma yirala bi a y'o caman de kɛ Diko bɔra ka kɛlɛ kɛ ma Diko ma bɔ tile kelen ka kɛlɛ kɛ politique dɔ la Diko ma bɔ tile kelen ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ la Diko bɛ bɔ ni maliyɛnw tɔgɔ de ye a bɛ maliyɛnw ka droit défend wa c'est ça en tant que l'homme religieux en tant que chef de chef en tant que roi de roi o y'o ka c'est à dire ni kira ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a y'a bɛɛ k'a ka peuple de nɔfɛ bilahi kira ma taa kɛlɛ kɛ a ka famille nɔfɛ fiyewu kira ka famille tɔɲɔna de a y'a kun hali a m'a fɔ a jɛɲɔgɔnw ye mais kira sɔnna de ka k'a ka jamana kɔnɔdenw nɔfɛ c'est ça Diko b'o sira de tagama a minɛ kɛ let's go an ka taga fɛ Alihaji Dani Waliju Dakantigi dimi b'aw faga fantanden ninnu sɛgɛn b'aw la kojugu an ka lamɛn an ka to lamɛn Mamadou Diko je sais qu'il clobe na wa i yɛrɛ b'a dɔn i diinɛ ani ŋaniya la ni ala ko ye tiɲɛ e b'a dɔn k'a fɔ k'e bɛ ka mun kɛ n'a taara o ma i tɛ taa alijinɛ la i yɛrɛ b'a dɔn tigi e b'a dɔn k'i bɛ ka mun kɛ k'i tɛ k'a kɛ diinɛ kama e b'a dɔn k'i bɛ ka mun kɛ k'i tɛ k'a kɛ Mamadou Diko je sais qu'il clobe na wa i yɛrɛ b'a dɔn i diinɛ ani ŋaniya la ni ala ko ye tiɲɛ e b'a dɔn k'a fɔ k'e bɛ ka mun kɛ n'a taara o ma i tɛ taa alijinɛ la i yɛrɛ b'a dɔn tigi voilà arijinɛ da dunbaga sadi e nfaninba e ala dimi de bɛ mɔgɔ faga dugukolo sanfɛ mais comment ça c'est un petit bilakoro e bɛ se k'i sigi cogo di ko Diko ko bɛ ka min kɛ ko yɛrɛ b'a dɔn n'o sara ko tɛ taa arijinɛ la mais lui-même n'a y'i diya e k'i yɛrɛ faga n'a y'i diya ta sa alikaba kɔnɔ n'i donna arijinɛ kɔnɔ i kana fɔ ma n'i donna arijinɛ kɔnɔ yarabi a ma ala kana ɲɛ da kira su kan ni e donna arijinɛ kɔnɔ ala kana ne dani ala kana ɲɛ da ala kana magan taga nɔgɔya n ye n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne Idriss sadi ni e donna arijinɛ kɔnɔ ko ala yɛrɛ ye yafa k'anw na ne e donna arijinɛ kɔnɔ kelen n b'a f'i ɲɛna depuis diɲɛ in kɔnɔ e ka ɲamadenya ne y'a dɔn depuis diɲɛ in kɔnɔ e ka dangadenya ne y'a dɔn kelen ala ko cɛ o cɛ wallahi cɛ o cɛ ala ko muso kan k'i masiri i bɛ Waliju lamɛn dɛ Waliju Dani de Paris Waliju karamɔgɔ Dani Waliju ka bɔ Paris
ala ko muso i masiri cɛ ɲɛkɔrɔ a ka di ye cogo min na cɛ kan ka masiri san ka di muso ma mais ala ko cɛw ma an cɛw an kana u ɲɛ jɔ parce que cɛ i bɛ se a 17 à 18 ans ni muso kolila ɲɔgɔn na i bɛ kɛ fɛn dɔ ye i bɛ jarabi musow ka fɛn cogo la a ko aw kana aw yɛrɛ kɛ muso ye ne ala y'aw dan cogo min na a ye to aw ka cɛya position na kelen a ko aw kana fɛn fara aw yɛrɛ kan aw kana aw yɛrɛ dilan aw cɛw aw kana aw yɛrɛ dilan k'aw yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye Idrisi e complexera ka taa don mode la mode ma ɲɛ olu y'i bila k'i gɛn ko teli b'i kunkolo la teli bɔra i kunkolo la i kunkolo teli bɔra la teli bɔra i kunkolo la olu y'i bila i bɔr'o la o mɔnikɛyɔrɔ i taara tatouage k'i yɛrɛ la ka tila ka tatouage k'i bobara kɔrɔla la ka tatouage k'i kuti sanfɛ wallahi tatouage b'a kuti sanfɛ kabi ala k'an danga ye cɛlakɛrɛ ye i bɔr'o la i complexera i sɔgɔni nungu i talen mɛ min kɛ k'i sɔgɔni nungu sɔgɔ ka tila ka bulu don o fɛnɛ kɔnɔ e bɛna mun de fɔ anw yɛrɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ sa e bɛn'i da don ala ko ɲuman n ko ala ka danga bɛ kɔ kira ka danga bɛ kɔ ala y'i danga dugukolo in sanfɛ kira y'e danga dugukolo sanfɛ i b'o danga denyawale de la n'a y'i diya i yɛrɛ faga siɲɛ 100 a t'a ɲɛ ci tati ye ka ala ye golo min d'i ma ka o golo wallahi billahi ala ko anw minnu y'an tulo sɔgɔ ne danni ne tulo nin sɔgɔlen don nin sɔgɔlen don ne danni y'a sɔgɔ mais ne b'a dɔn ala ko lahara jɔ dɔ kɛnɛ kan ko n'a mɛlɛkɛw bila ka sɔrɔ ka dolen ka dolen doni na ka tulo in sama ka jigin ka tulo in minɛ k'a gulon wallahi masa y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ e bɛna mun de fɔ o tulosɔgɔ o kɔlɔlɔ o b'anw kan anw bɛ ka miiri o la k'a fɔ anw ye o min kɛ o kɔlɔlɔ b'anw kan surtout e min e natara musow la k'olu bɛ tatouage k'u yɛrɛ la ko k'u yɛrɛ masiri e fana taara tatouage k'i kuti kɔrɔlanin na ka tila ka kɛ yan na ka tila ka kɛ yan na e ɲamaden wololen e bɛna mun de fɔ aw ɲɛna ala ko la e bɛna mun wɛrɛ de fɔ aw ɲɛna e bɛ taa mun de fɔ Diko yɛrɛ e n faninba hɛ ala dugu ka jan ɲɔgɔn na sinon n bɛ n bolo bila e bɔrɔ mais ɲɛ mi ka video dɔ fɛnɛ tɛmɛtɔ la ko e b'i ta fɔ mɔgɔw y'a tigɛ k'e y'i ta fɔ président ye e y'i ta fɔ ministre ye e ɲɛ bɛ jɔn na dugukolo in sanfɛ ne danni ma n ta fɔ mɔgɔ min ye e b'a fɔ ko e de n'i ye k'a fɔ ko e b'i yɛrɛ cogoya dɔn sinon ne danni dugukolo in sanfɛ ala ka masaya kɔfɛ a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen n'a ye diya kɛ waliju ye n'i m'a tigɛ ka ɲinɛ ne danni b'a f'i ye piɲa a tan kɛ waliju ala fɛnɛ ye ne ci o kama bɛɛ n'i cikun don bɛɛ n'i cikun don kira cira a mantow ma k'a ka mantow ka k'u gide ko k'u don silamɛya la ka Badara Ali bila nɔfɛ ko k'a ka kɛlɛkɛcɛ Arasa cira maliyɛnw ma ka tila ka dani ci Arasa ma ko a garde ka ɲɛ a y'a belebele waliju de Paris aw kana dimi sa aw bɛ dimi cogo di n b'a walawala aw ye de n b'a walawala aw ye de a bɛ walawalali b'a la k'a fɔ a bɛ walawala de a bɛ walawala impolitesse cɛw cɛ n'i bɛna kana ne ka page sanfɛ a kana manamanakan fɔ n ɲɛna n b'i bloqué n ye vidéo min kɛ 3 minutes pour mieux comprendre laban in o vidéo ni sisan cɛ n ye 123 personnes de bloqué mais parce que c'est de la démocratie qu'est née l'impolitesse cɛw cɛ n'i bɛna kana ne ka page sanfɛ a kana manamanakan fɔ n ɲɛna n b'i bloqué n ye vidéo min kɛ 3 minutes pour mieux comprendre laban in o vidéo ni sisan cɛ n ye 123 personnes de bloqué mais classe sisan maa o maa bɛ ka manamanakan sɛbɛn n b'a bɛɛ bloqué n'i tɛ se ka argument sɛbɛn n'i tɛ se ka phrase kelen sɛbɛn bɔ ne ka page sanfɛ. parce que problème c'est quoi n'i ko ko mɔgɔw y'i neni k'i b'u bloqué là d'accord je suis d'accord avec toi mais mɔgɔw nana ko je suis pas d'accord avec toi Diko c'est Diko quelqu'un Diko ye mɔgɔ min ye ko sɔnnen don Diko de état tɛ se ka Diko datugu e ko ko ouais ko non k'e b'olu bloqué donc toi-même tu sais que tu es une menteur. Tu sais que tu es Nyangode, tu sais que tu es Sunguruba, tu sais que tu es PD. Tu sais bien que tu es PD, tu sais bien que tu es Nyangode, tu sais bien que tu es Asidide, tu sais bien que Idriss Karapo, tu es Nyangode Asidide. Toi-même tu sais bien ça. Mɔgɔ minnu bɛna danni ma sɔn i ka nin ma n ka pa paga ta la mais ni i nana de danni i b'a dɔn ta ou mɔgɔ wɛrɛ b'a dɔn ta wa j'ai droit m'y bloquer sinon ne tɛ commentaire lajɛ o ne bɛ commentaire min ye o de ye nɛni ye sinon a tɔ ninnu je m'en bats les couilles tu vois non mais e ko k'i ye mɔgɔ 100 ni kɔ ko bloqué bobow ye bloqué la damaw ye bloqué la namaraw ye bloqué la a t'aw yɛrɛ ɲininka a laban b'aw yɛrɛ bloqué Alava awa yɛrɛ bloqué ya Allah let's go an ka taga fɛ
ntaja o bɔra yen a ye nin kuma fɔ Diko ma kunna sini nin kuma ko Diko kuma an tɛ ka yala ko sanga y'an sɔrɔ kaso la a bɛ Maliki Kulubali a b'o wele a kɛra tan a donna ta kuma caman a bɛ kuma caman fɔ mais su kɔnɔ dugusajɛ cɛ ɲamɔgɔden bɛna min fɔ n kɔ a y'o lamɛn ɲamɔgɔden bɛna min fɛnɛ fɔ a b'o fɛnɛ lamɛn an bɛ continuer. n balima Facebook jama ka wari d'i ma ka jama d'i ma ka daluwa d'i ma ne mɔmuso tun bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko maaw k'i dɔgɔya o ka fisa i k'i yɛrɛ dɔgɔya cɛ o cɛ gɛrɛla IBK la a y'a bɛɛ mangoya a y'a bɛɛ ka carrière jɔ o kɛra i sigilen ɲɛna Diko ko anw ma yan nɔ ko vendredi don ko maliyɛn den bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu ko IBK ko ultimatum de dilen don a ma ko soit ça passe ou ça casse o vendredi kelen e Aïdara nana tuguni ko wayi ko marche ko ka réunion kɛ ko voilà Diko y'o fɔ aw ɲɛna mais e ma Diko ka idée défendre e ye Diko ka mot fila de ta mot fila yɛrɛ tɛ mot kelen ni min bɛ se ka jeli ta o ka jeli ta ni min bɛ se ka gabakuru ta o ka gabakuru ta e y'o de ta dɔrɔn k'i banbaw de kan mais Diko k'aw ma ka walimɛtiriw defa kan ka bɔ i ɲamɔgɔden e m'o fɔ mais comme Aïdara bɔra ka kuma i nana sa parce que je sais je te connais parce que toi tu es égoïste tu es ɲamɔgɔden tu es asididen parce que munna e bɛ Aïdara nɔfɛ o tɛ bi ye o ne b'o kalama o depuis tribunal sara la e bɛ Aïdara nɔfɛ i yɛrɛ ko ten ko tɔgɔ ko jamu ko fɛn bɛɛ i bɛ Aïdara nɔfɛ n b'o kalama i bɛ Aïdara nɔfɛ wa fo ka diɲɛ wuli i yɛrɛ ko i ka kuma de la ko fo ka diɲɛ wɛrɛ Aïdara ko tɛ diya i ye Aïdara ko ka diya a ko ma diya je m'en bats les couilles parce que Aïdara même fɛn o fɛn bɛ s'ale ma ale yɛrɛ b'a ɲini ka s'a yɛrɛ ma parce que a fɔra Aïdara ye génération kura dɔ bɛ yen nɔ il faut faire attention i kuma cogo dɔn parce que anw lamɛnnen don ka tɛmɛ Mali anw lamɛnnen don ka tɛmɛ Mali ORTM kan anw lamɛnnen don ka tɛmɛ Mali fɛn c'est à dire wa ORTM an lamɛnnen don ka tɛmɛ kan n'an y'a bila ka taa i ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a mɛn mais ni ORTM y'a fɔ nin ne kalo joli ne ɲɛ tɛ da ORTM kan n t'a dɔn yɛrɛ o téléso min yɛrɛ bɛ Mali la ne t'a dɔn parce que n t'a lajɛ. Tu vois non? Donc Aïdara, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ni conseil tibolo ala kama mogota mogodo ta munu ngagiga conseiller kasinga adoika nga boka mfo ikanga boka mais o mogo de bidje. O mogo de bidje. Problème tala nga petit ndo be malla boire mo chima obiga conseiller. Tu vois non? Let's go. Anga trafe. Anga trafe. Mbarma Facebook jama. Assalamu alaikum. Kadalwa dima. Diko ko anw ma yan nɔ ko vendredi don ko maliyɛn den bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu ko IBK ko ultimatum de dilen don a ma ko soit ça passe ou ça casse o vendredi kelen e Aïdara nana tuguni ko wayi ko marche ko ka réunion kɛ ko duwawu ko pour coronavirus e b'a dɔn ne b'a dɔn maliyɛnw b'a dɔn ko duwawu ko tɛ se ka coronavirus furakɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn maliyɛnw b'a dɔn ko duwawu ko tɛ se ka coronavirus. I ka o kuma o ye tiɲɛ ye n'a sɔrɔ duwawu bɛ bana de kɛnɛya e fa ni ba Aïdara e Aïdara ya bani ya Haïdara ya bani ya Wadudu ya Haïdara ya Traoré ya bani i jɔ Gabriel Touré de la i k'i bolo fila yɛlɛ ala ye sa Gabriel Touré banabagatɔ ka wuli ka t'u ka so sa bana min m'a don fɔlɔ e ko wayi ko ka duwawu kɛ o kana don min bɛ yen i tɛ duwawu kɛ ala k'o kɛnɛya wa Idrissa ka o kuma o yɔrɔ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye dɛ mais ɲɛngodenya b'i ka kuma kɔnɔ an ka taga. Ni duwawu tun b'a ɲɛnabɔ tubabuw tun tɛ vaccin ɲini a la ni duwawu tun b'a ɲɛnabɔ tubabuw tun tɛ prévention ɲini a la u tun b'a fɔ ko bɛɛ ka taa si église kɔnɔ ka taa duwawu kɛ donc o ye tiɲɛ n y'o prévu ye k'a dɔn ko pɛrɛti minnu bɛ église kɔnɔ ko ni dalaka minɛlen don ni kira ka jama modèle dɔw ye diɲɛ laban karamɔgɔ modèle dɔ ye ne b'o dɔn bilahi jamana foyi tɛ sigi ten kun kan i bɛ taa pɛrɛtiw fɛ yen u bɛ duwawu k'i ye bilahi ala b'i kungo ɲɛnabɔ mais i bɛ taa silamɛ ɲɛmɔgɔ ninnu dɔw fɛ yen u kana da duwawu ma dɛ u ka fɛn bɛɛ ko kɔlɔsi ne y'a f'u ye koyi n ko kɔlɔsi tɛ foyi ye dɛ kɔlɔsi tɛ silamɛya ko kɔlɔsi de ye jatelikɛla ye k'a jate kɔlɔsi tɔgɔ de ko jatelikɛla mais nasi bɛ kɔlɔsi la n bɛ ji bɔ kɔlɔsi la n bɛ nasi a bɛɛ mana ka tulo sariya kan kɔlɔsi ye sadi komi ni ko ta a safurula i bɛ tila ka taa safurula o bɛ digi mais n'i ye kɔlɔsi minɛ tɛgɛ kelen na tan n'i ye min wuruli k'a ban ka na se dɔ in ma o jate bɛ dɔn kɔlɔsi y'o de ye kɔlɔsi b'a bɛɛ bolo n'a tɛ min kan na melekelen don dɔ bolo la kɛra o t'i don arijinɛ o t'i kɛ silamɛ ye e bɛ sunamɔgɔ ninnu i bɛ kɔlɔsiw bolo i bɛ kɔlɔsi janw bolo ten k'u bɛ yala la ni kɔlɔsi ye jatelikɛlan dɔrɔn de foyi wɛrɛ tɛ jatelikɛlan kɔ kuranɛ ma jigin kɔlɔsi kan kitabu ma jigin a kan foyi ma jigin a kan jatelikɛlan dɔrɔn don Idrissa a ɲɛfɔ an ka taga
balma Facebook jama ala assalamu alaikum mouré de balba 600 oedi comme Mamadou Diko ka interpellation mon kera 600 ko procureur tu as wele commune 5 là anye moumé ku ye Tcheblin Dramé dépêché en tant que ministre des affaires étrangères ko ka ta Mamadou Diko fe ko ka ta yafa deli la ka kla ka foi école ni procureur ma ben oka ne bena nyingalim ke ibeka na ka gouvernement na depuis quand le procureur a besoin de votre consentement pour que ka fo kale be mo do interpeller au kuma la séparation des pouvoirs au tarami pouvoir wechi iga okuma mais comment dobe na ba fo konnin là au-dessous de la loi c'est faux. Digo il a le dessous de la loi. Digo abake ala progrès ka aka koroboke progrès e ko ta taraka ga molitui juge ko ta taraka ga molitui halu ka gardien ménager gendarme uyata digo na ga mo do usago do tribunal la kujo pia e ba ko gouvernement ko jay gouvernement sigi peuple te wa jay gouvernement ko e peuple de ni peuple ko mi o de be ame nyogon ngande mi o de be ibaro malien te muruti de mais malien muruti li mayne bebo kala malien te muruti malien muruti ra mayne am muruti ra do mena bube ka mamata e ga aidara yara de la ka munge aidara de la ka munge ko kabe ko ka muruti debe alpha nana atete kala dro doni dro sanogo yara nana dro sanogo nga chien fo nyogo ko sanogo grand frère nga chien fo jama be aidara la eda la semo ma wa aidara kele odi blagata kasula ibara ta mo ga nyumando anga chefo nyoy ha feo fe be aidara la sanogo eda la sama de kuma ta aidara fe ni bunana ne dani fe akunte katam de un serane ali haji ma akunte katam de me conseil di ma anga taka nai la cour a interpellé, le procureur a besoin de votre consentement pour que Kafo Kalebe Modo interpellé. Au la séparation des pouvoirs au Tarami, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Aristote follow de Akmafo. Après il y a John Luke et ensuite Montesquieu. Ni ça va bien la séparation des pouvoirs. Donc maintenant on peut faire kata o interférer justice fait qu'on là. Donc on l'année à fond on y a malien ou ibeka desera ibeka est malien fagadi. Mon l'année pour la vidéo que Diko kan c'est pas parce que te Diko fait ou Diko commande nyere Diko comment boire d'accord ni sharia kwa no kan ngamine ne kodi aka wele ori la kan nyinga ola mais muye de ni Diko kodi ko ka ibeka vraiment ka ayira ko ibeka desera jamana dongo boko bolo di nyoko maka foko ibeka desera ibeka yera ko on mayan ko le régime de ATT était incompétent ko il doit bon voilà allez comment de faire comme muna allez sali kala ko Diko no kan ngamine edu ba do che kelembe e ko ibeka kata edu ba do mali kono bi beba kalama ka fo che kelemi na inflation saka ibeka ka fanga tia bolo ibeka yere bo do mali embe bo do o Diko di mais e ba do ka fo ko ibeka mai donc e na fara o Diko de ka o e kuma bakelen fo bakelen be nyana mo fla do ali mo nutere mo ta ko o woroni be katla ka mo nunu na clé anola ibaro ka fo je mo ala mo kuma ba umine katla ka mo ina sega anola donc o woroni be e mata fara Diko ka e ko tigi mine ko interpeller mais ay nyuma mi fo tere ay nyuma mi fo ote anga jango keleke nyongo fe mais ay nyuma mi fo plainte ka droit contre la nan clara kele la wakati mina ka mali sigi sengelenga a Diko ka plainte be amba wule amba nyinga e mo fo de mais e nana de ko ka interpeller aka nyuma imi da ma la nyamo de chi obe politique do wa anya fo wi ngom mata kala mata politique wala mais ay nanga université ko na me doni amba da ma o ala ka kedi nena idara mbe mo kele wi neni ya bani mbe mo kele idara bora segu kana Bamako ka imposer ne dani yere bora bangmana kana nsigi jigoroni ka imposer katla ka bo jigoroni kana nsigi France ka imposer avant France ka imposer Malta ka imposer Italie ka imposer Libye katla ka imposer France de Google sans fait wa dien fa ni emblème mais imposer obligé nena idara mbe mo kele au ma sera imposer au sera imposer à ta fachi. C'est ça votre problème. C'est dit nyuma mi nga chambo de nyini ere wo ibega mai. Bo e ba do mali kono aitara tise. Mo shi tise. Mo mbese o e buye oni Diko ka arasa faroga. Pour que kali fanga jugo bwandala. Amo nyini chomina eche. Aike horon isa. Aike horon doni aike horon de ayeko e doni. Aw de ba fota chu katla ka ne na machine cha katla ka na dimi mbaw bloquer nimi akata mo kemen gonyo. Moi que go bloqué non et son ça dit non mon gars mon petit tinache
On n'a rien à foutre de toi. Tu vois, non? On n'a rien à foutre de... Mais tu fermes ta gueule. Tu fermes ta putain de gueule, mon gars. Tu vois, non? Tu vas nous dire quoi? Nous, amé jamana ko la mais on te an no ka fo ko way ko non ko digo ni fota mais badou ye mi fo ni badou wa vokalu la mais awu ka be banjo ni fenge ka woli dan e ala aydara ko majugo mun fo e ma aydara da ko majugo aydara re terrain 100 et quel 150 hectares au proposera aydara ya ali shina sor lawa aydara ta ka bo clasher do wudu mais aydara ma kalifta bo fa ko bo muso jugu ye ko bo de ye la kala to ye aydara mo fo digo mo fo ni shimo fo banjugo yo fo kale be bom dlale be bom place aba e o men digo dawa ay gawo ali shina ay gaba wurun taw ka beseta o ye kuma sugu me o ye jien wuli ko ye wa o jien wuli ko e mo mbi ga na folo dun ki ka mo bali kalana ka ala ma don bali donia nyini na ka mo bana bagato dan no mali docteur Soni duna ko na soro saide bila inisida bebo jona to kalama malla mali docteur Soni duna ko na soro sida de bila ini korera ko ayo fa chokodi kore la virus wa mundi on ta nye don akona auto en fait on ta nye don anga teme na nga video later inera anga teme mina e bo meteme mina t-shirt la t-shirt mina la ama t-shirt fene mi fo digoma ambola me o fene mi fo digoma samarani tigi mba ali la mendoni mina t-shirt fene la t-shirt mina video mina kira man tu isa yin toro t-shirt ayo jo mina t-shirt wala balma t-shirt vogali mi ci fengama e segu tungarama ani te segu tungara échange munke ay vogali mi choma ame t-shirt fen lame parce que nene ni mo nwe ka kuma enfani ba no ala arasa ba fo wakati be ala ka bariga do Facebook dambagola ni te buna adama dendo itado mais ala ke mali farapu a balolin no dia kono ala ka shija ani kenadi mali farapu ma toujours ni t-shirt manga me hakili be jigi mali farapu la parce que mali farapu lui-même il sait que c'est t-shirt mon national do demi do de modèle do ça c'est mina c'est ka minke o t-shirt fena kana kamna do fo mo ma enfani ba anga t-shirt la me t-shirt anga t-shirt fena la me. Bonsoir grand frère, ça va? Somoro ni ka messager itungara ni tunusa. Et il y a un message qui a message j'habijona comme il y a je suis un peu souffrante, ça fait une semaine mais aujourd'hui ça va mieux. Mais on avait pas demandé l'histoire aussi. Je suis à la maison. Au bec, oui. Au fait, je m'éloigne un peu du Mali parce qu'il était galantique, je suis très très malade. Et voilà. Mais tout ce que je peux te dire, Malien Beda, des belles paroles, en fait, comment on dit des Maliens, quoi. Quand j'ai vu la vidéo de Mamoud Diko, ça m'a fait rire. Parce que n'est pas bolognier, comment Jamateka y a beaucoup de. Et Malien Bougné, il a une bécofe. Ni mon mako be femina, au bout où les coups farant qu'on a coulabo. Mamoud. Ok. Awere bora ka bela ni wora la mesisa ni ta be folo ne abora kan name. Ayere ko malien ko kumakan dumande kadi malien enfanimba. Ah Allah. Ayere jogo mi meni muso ina ni muso in détester du golo sanfé odeni. Ni muso de kumbe ni ne kumbe malifara bu bla video la. Ni malifara bu ko no kata fota no iba fota no gara ne rebsa to fotugula. Ne ni kuma na men domna ne ni muso haramundi. Ni bladi. Non no gara ne reba fota malien te ne biso manipuler chogola mais rebse kuma doma kala rebse malien manipuler chogola ne ti sheri kuma kay effectivement o yitien parce que depuis adela ka maraka dobe nta woro do sevan fanfala la atara oli faranyo nga ko liga dugula mo ko liga dugu cira kera tanno a wakati arasa rete mana oli ga dugu fe ko liga war bo be dema nyene ali shini nyama soro war gola ale ga die fembela jele o yin na folodi ale be fon fe bon na folo tigi a na folo doron wa pol sadi désintérêt na politique mo gani nu Umar Margo baro o ne o ya digi Umar Margo ya digi o ya digi mo kalama o ya digi asa ita ka fogo de tia o ay digi o digi ibora Umar Margo la ini Musa Mara ibora no ko fenge sadi
politique ça dit il veut petit doigt ça dit moi me faire que politicien ni au petit sunguru ni ba ni oti chéri ndi ma fama nous ni mar wotebi oni dodo ça dit doga botandron ou tu glue non bu bulu glue aya boli ka do klimana kana o nana anyo fla pere ko da duguma buru fere la ibna on ke gawai ibe malien ke gawai kata kibe ke malien gawai c'était au temps de Moussa mais c'est pas aujourd'hui it's on ke gawai sadi ni bule sadi politicien sungurbaw na PDO o le ka cha Facebook sanfɛ ni b'u dɔn ka ban alu minɛ cogoni ti kamana ga wa ni b'u dɔn u ka tiɲɛ a galo esigilen e yɛrɛ bɛ se ka i ɲɛkɔrɔ i b'a dɔn den minnu don mais c'est mieux u connaît fɔlɔ u dɔn fɔlɔ il faut les connaître d'abord avant k'i ka kuma quoi u ɲini k'u dɔn fɔlɔ c'est ça que n'i y'a ninnu fɛn fɛn u tɛ se ka kuma ne kɛrɛfɛ parce que je les connais d'abord ne y'u dɔn fɔlɔ de ne y'u dɔn ka sɔrɔ k'u maîtriser ka dɔn mɔgɔ min don comment ils ont u jogo ye mun ye n bɛ se k'u kɛlɛ cogo di n b'a dɔn mɔgɔ minnu don jogo jumɛn de b'u la adamadenya don wa maliko don wa ni jogo de tɛ ninnu na jogo min b'u la c'est à dire olu k'u ta sɔrɔ ka bɛɛ kɛ naloma ye k'u ta minɛ k'o bulon ka t'u sigi sungurubaya kan fɔ la olu t'a dɔn ye comment tu viens nous dire ko Mamadu Diko ka discours ko ye yɛlɛbugu ye ko ye comment Jabate ka ye e ɲɛmɔgɔ desi e ta ye mun bugu ye e de la ka discours juma kɛ e ka discours bɛɛ la n'i ka talon danga de diyɔrɔ samarani dɔ i senna ka taa foyer la ka taa foyer munumunu ka sɔrɔ ka pantalon dɔ ja i kuti kɔrɔla la ka seringi dɔ ko ja i kuti kɔrɔla la ka sɔrɔ ka kule fan bɛɛ ayiwa danni bɛ n kan e tɛ danni de Paris dɔn wa don o don a bɛ ka n buruja n b'i buruja fɔlɔ an bɛ taa polisi ɲɛmɔgɔ desi polisi ye de ta ye i fa ta ye polisi wa i ba ta ye polisi c'est ça les gens ils viennent me dire on a fait plainte contre Dani. Je dis, mais vous-même là, mais vous êtes qui même? On a fait des plaintes contre Dani. Mais vous êtes où? Mais Dani, il est en France. Vous-même, vous êtes ici. Vous avez plainte au Kenya. Parce que vous n'avez jamais été devant la justice, devant les avocats, devant les magistrats. Vous n'avez jamais été là-bas. Donc, il y a une belle gueule qui a été pas de faire passer. Droit et mi pas donné à ta femme. Quand on est dans ces Facebook, à faire mata. Et blacoro, dateku. Droit de réponse, tu veux pas me dire? Tu veux pas ça? Non, mais c'est pas, non, mais c'est pas possible. Nable l'ami de la Wekashila. Dani t'a donné cela, les boubous, vous l'avez plein de gars. Plein de gars, tu as rejoué. À gauche, à droite, à fait. En a-t-il la main? Alpha Marco Naru yake ubedwa utala Alpha Marco Naru ye uyedwa uta atete uye ube ibe kafana kobi ni shila malia untunya hele ulumunu alaka koloshi bubulu umaboka corruption keleke ubafa chugo na kurane kono ni wari shwe ibulu betikede Clément Mbora ko fekana ali amame 2 ans on a comme voilà ko alaka koloshi bubulu ku ba fo chogo mina kura u ba fo chogo mina kura ne kono ko ne shweli ke kibolo botige mais no o sharia no tarabi ti sheri e bolo te datigelima ambe tige di parce que e zonde yamige parce que ni wali fara no kamba doni na ni ma dola o kro gi zoui e ti sheri zo musonindi e shweli minge français ala de kira de bado ima famu bo o kurane nangu kabo appliquer abetla kana o jofene ko non ko mali kala jahadisi jamana e dun ko kuba fo na kurane kono avant que tu me dis tu nous dis que on va fo na kurane kono il faut que kata kurane ta folo il faut lire des Coran d'abord parce que kurane c'est venu de arabula même les français il est dedans même les anglais il est dedans même les bambara kurane c'est venu de l'arabe. Va chercher à connaître d'abord. Ou va voir Oromina. Sora Oromina. Ça dit verset combien? Ko Kurane kono ni shuelige. O nyini ko do ikato kanafolo. No ye iga fo ki yere de nyedara o de kama o ni arasa bole no nyona. Ale ta fo arasa ta fo ku ba fo. Ibita arasa ka kuma la me ko uya fo. Billahi ta me arasa da. Ale bita ta kana aita Google ga ni livre de be ni journal de borana mais uya fo. Oui ça dit confin de akandu uya fo.
u y'a fɔ kunfindenya kan c'est à dire kunfin ye maa ye n taara ekɔli la o t'a yira k'a fɔ ko non k'i tɛ kunfin ye c'est à dire kodɔnbali kalan ani bɛ kodɔn o tɛ kelen ala ye kodɔn de tigɛ aw la aw tɛ ko de dɔn aw tɛ dɔɔni kɛ ala ma dɔɔni d'aw ma belebele ka dɔɔni jiginna kan ka bɔ mamadu fɛ yen wali ju daga tigi a gosi a ka taga aw kana dimi sa ada malika ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na o diminen don ne kɔrɔ sisan aw kana dimi sa aw fɛnɛ sa aw bɛ dimi cogo di aw bɛ mɔgɔ nafabaw la mɔgɔ bɛ jamana ko la aw bɛ yan nɔgɔ fɛn kɔ nafabaw la aw tɛ se ka bɔ mɔgɔw da la wa a gosi an ka taa ti tout le monde sait que parce qu'à l'époque c'était lui le président ces jours-là. Boubou Cissé c'est qui premier ministre. Aujourd'hui Boubou est en difficulté. Boubou a des difficultés qu'on a belé pas. Boubou va donc faut école maître d'abla, il a perdu déjà. Mais bon voilà. Ah ouais mais quand imaginez ko digo de Boubou Cissé sigi ko ko premier ministre en fanimba ala hati ko Boubou digo ye Boubou sigi ko ke premier ministre ko me ko bi kable no Boubou bolo ko Boubou be difficulté kono awo bu ko digo de asigi ni nga kuma ye sari nunu fleni olibe don woro mina nunu ya beneje e be nye soro nyene fo ka dinya wula mais non ne de la kan fiena moi tant que ne ballendo et ça nye soro mali fouila c'est pas possible parce que je te connais parce que je te connais bien même je te connais bien il va le minimum comme gars urugi an jato musoba yike jato musoba me bama ko urugi an e no be de kili aw be am so kili awda kono laisse tomber tu vois jato mali be jato musoba do be bama ko urugi han e ale jato de fin akada ale go ju ale ni na gado agushangata celui qu'il a perdu il faut qu'il amène un bouclier. Boubou ya donc faut qu'à perdre mais Boubou te fait qu'à perdre l'inde assumer qu'à faut perdre aya ka joker blakana aka protéger no Mamoud Diko e ko kana ultimatum sigi ka foko ni mani nyana bosan ni donche amenike ona no kera sisa Boubou ba blaka so ubene do akande ubene do ni beka donc no kera drom Boubou foko aleka barbara de ake ko ni Boubou srana ka so ubene do aka bon est-ce que ben femme c'est comme digo ni Boubou benaka on ne be bo me kule ci jamana kono kam ko labo donc si ça non il be fanga bla donc ni refait ça hali ibega takadiga bo fanga la kateme Boubou ka ni to don bo fiene ibega takadiga bo fanga la kateme Boubou ka billahi ibega takadini Boubou yi mais clochard muso la je urian ni ko muso tay katana aw be balmama aw be saraw be mo kele nani tay gan bonya goro nteni shijugu model ni chugado comme il y a un fille comme ça Mamoud Diko travaille avec ces gens-là Mamoud Diko est bourangé à démso fruitier ou be Boubou Cissé ka gouvernement kono Mamoud Diko est barala voilà maintenant folon ako Mamoudou Digo ako Digo démso o be Boubou ka gouvernement kono donc ni Digo na ya demuso furu mogoma o koro ko diagoya Digo na demuso che ko li ka do dagelen fe ya o koro ko diagoya Digo ka maraba yera ka famille ka Digo ka marata a burange ka famille ka woro de be dia burange beta woro mina ni Digo na ya do ka de islamé ato ademe do ni politique la e diagoya do ale demuso ka tan fe ademuso woro mba demuso che dia o beta do dare fe mais e kan naje mo mo liga kele Olibe kele kata jiya fanime. Mais tu fais ta putain de gueule. Mais urgi han nay koromso tay katana au sunguru ba dama do na tay katana jato nu. David c'est pas quand même. Doka foban ko Mamoud Diko be mbarla. Voilà. Almamia n'est pas un métier. Voilà. Mais il a tout. Ni tara no nga so tinya fembe bubulu. Mais ni shila malien tout nyele. Voilà. Ah era bora wi fene la me. Ko Digo te barala ko almamia ko te métier. Effectivement o tien. O te métier e fanimba.
aya fo ni sunguruba muso nyene ko faransi kono abe bara mina kala ka fils de pays ka bo aka dane dani nyakoro billahi ne de bendo ni umet ala la ne o fo ngayu nyina ku do abse ku kele mais na utu do abse ku kele parce que abse ka fen fuma ibe fe fo mo ma ibe mo do mais ni ta do abse ka fen fuma ayu nyina ku don fro ne ni nyina do ni château rouge kele ina ni umeta mo do i do ka tige di mo ma ka dola sigi sokon la ko ke mori anoli be klenga mo goshi oh mo no to Guadeloupe do u ye Guadeloupe do de ka war do ali shini mori ko kuma te fo t-shirt akumta do de la sigi sokono ka furgan do kana ka parfum fie ka usulan fenge oh do we wele lige abu abe muso aba fo muso do yi ka ko ne mo godla alors que non c'était son complice ba ko war goshi t-shirt ni bege kana fancy club sigi baba ni tola ay ni e ma jefe bege ne ngo bara chaman kela nya mo de do fo ki say tege na folotigi fo ki say yakle mi itsake aw fleni nimite pede o sunguru baw ya obe nyongo fambe na ote anfe be shini obe anfe shini ngene ko kilima sera kambo kilima msaka kilima niye mana kombi juchi niye mana ka fo kilima bi juchi pla koro farasa wa buru goshila frère malla milliard keme a doyo ya do pour toi tu peux faire quoi malikola toi tu peux faire quoi kilima te blakura da blaka bonala ibe na bar amba damne kilima ibe na amba damne no mais toi tu mais c'est pas possible les gens là ça dit t'as don tu comme ou le tu comme anglais là quoi ça c'est à la anglais c'est qui dit this woman is human. Oui, belle de Paris. Tati chérie comment tati chérie tati chérie ale ko ay ultimatum sigi ko ni make ko ko le mettre ka do mais Mahmoud Dicko ka donc faut qu'on ne négocie pas une loi te négocier loi be appliquer de tchakuya a diaria majaye ba sikide parce que c'est la loi personne n'est au-dessus de la loi ibe haketo ni na kilibe ka doni comme nya fait tu je suis un peu souffrante donc personne n'est au-dessus de la loi et puis voilà quoi Mahmoud Dicko bena Clément Dambélé ya ka demande que il a eu ces 3 autorisations nyare nyadi a papier oui donc muna sur l'état compté ko ka bubu protéger Clément te ka école métro demain muna compté ta fra Clément ga kwake en plus aya attaqué Clément ga dati exactement de la Clément ga datu donc pour te dire que Maliko kembe business idée voilà bon donc awere bora kan fene ko Clément Dambélé ko nyani Dicko ga ko Dicko ka ta fra Clément ka en fanimba la ilaha illallah Allah ni emeni jabi yere tene bolu Dicko de be woli kata fara Clément kan ni keleke Dicko ko Dicko de kata fara Clément kan ala malia awnya ile sa Clément ga bo burgoshi la ka bo sukati Dakar la ka fena bita yere leader do malla fanimba ala malia ne be ni fo yene sa ngoni mo mbora francia ko guru mine ka bora francisa ti chéri mais yendoya mais yendoya hey bobo be machine sunguru ba wuli ba mako c'est pas possible blé varié ado Mahmoud Dicko imamu fana ka rasbati de manipulateur mais arasbat fana ka usani Mahmoud Dicko parce que autre les clés mali to ala to utiliser ou bien ka couronner ta teke la ka be couronner utiliser et pour que ka Mali mo nyamogo de sunguruba ni t-shirt kelen de bora ya kata mo manipuler Algérie ala Mali farabu be min sa Mali farabu a seben sa t-shirt jondo manipulatrice do wa mundo Mali farabu a seben sa t-shirt Mali farabu t-shirt kuma min fo ko kato Bamako mana kan ka fo ko wa ko non kiga Mali farabu
T-Chéri ko de ko do ye manipulateur ye. T-Chéri est le premier manipulatrice du monde. Il est tellement fort dans la nye muso kelen pe mi be mi faraka. O ye jato muso ba Bamako jato muso ba Urgihan o yo de. Urgihan kelen ibso de fara T-Chéri ka manipulatrice ya la. Billahi. Bamako jato muso ba yinke ibo kelen pe de fara T-Chéri ka manipulatrice ya la. Ale de to ko Urgihan. Allah akbar. Ale doni mai. Ale mai ne. Ale mai. Faut faire attention. Allez moi, allez muso wa chemine. Allez ya bi veneno chabo de mak. Faut mandale wulu wala ko ya mo de dai no bay. Ibe dogi yere yu. Tu vois non? Donc T-Chéri de ko digo ye kuraneta. Do ye kurane digo bolo ka korata ta ko mfani ba. T-Chéri. Ha T-Chéri. Mais même T-Chéri, babani balole no babani masade. T-Chéri ton sigi babani tola ka babani jatugu wele dien fanta ani nani befe. Ko babani ngana concert ge ka ko boloma faradi ko warbe mina ko kakum. Ala yake Adaman Jane bora kalama. Adaman Jane ko wasoro aye mabo non nafi korokei ayo wele ka fo nyene ko babani ngana concert ko ka boloma faradi. O fana ko o esra wele ire bo ko chuka do. Asra kibna concert la Paris. Akimna sumuno ga Paris astraneta iga mo de ne wole sisano comme iga mo yene wole o ka fone ne tige astra ko galo nto kala made waso T-Chéri mo ga million de mine ka danyon ka dige abadinge kono o fene ka mo manipuler ka mo fara babani o woro be ali babani mutna faransi babani fina dro ka bariki tout faransi ka fati ye fani club babani achika boy balon do ina segi nye jo babani nyela million mine babani ga me million ay na fa nyime nyi ni tara malle bita jige hotel de kono fena kana fodo ma ko manipulatrice Urgihani nya fi na gigi koromso ta katanai ni koromso ta parce que Urgihani ale ni babani olibe ale ni T-Chéri ni be mo okeli T-Chéri ta ale ta manipulatrice ka jinundu Urgihani musokorobani ale ta wulu wala okele jato muso bay carton rouge de noir de bolo nyen noir de dauma carton noir anga T-Chéri la me anga la men dodi anga T-Chéri la me ko wardu ube kambalin mo manipuler rasbat mo ketlikili donc rasbat fana ne bolo ne ka bonya mimbo fana ka hoteli mamuti koka kuma na fotu ko do me hakili ma ba famu o korata kun ko rasbat kainde na fana ka ustadi muno fana be Malia o kora rasbat mamu shibe ke bo fara la ne dani no fe ko ne ke ni arasibati ko mfani ba abeni ala ni kirache wallahi summa billahi summa tallahi summa ya Allah ya Jabbar même T-Chéri qui me dit qui m'appelle qui vient hadani ni arasa ga feri nyana bo sa wasoro ne ko gadai ni arasa ga feri nyana bo akerata adonata arasa re karne muso doma mi kashira arasa no fe ko fo arasa ku mugu kane dani wele kane agacha de fem beni ala ni kirache wal même T-Chéri lui c'est elle-même arasa ni arasa ka ko nyana bo sa abe kashira arasa no fe abakata nyamo ko dem fila ka fa ko way ko manipulateur alors que elle-même toi tu es manipulatrice c'est pareil au fene sa sabalisa Urgihan ni koro muso ta ui dogo muso di ni fene ni iga koro ni au bo kasa go baudo au sunguru ba jato da maudo nani ta ikata na iga mabonela parce que au yenya mo de show de nyongo ni mabonela I mabona jato numu Mario video jana comme ni mu ye Alhaji daninge ale dalido belebele ke ale belebele do belebele mi nale be bobo la kuma kanamara la wuli ka singile nunga bana no ya ka nyefionto nyele belebele mi ni ala asikai belebele do nge ngone dani jeno go belebele te belebele do ni belebele kele ale do ale ka kuma manchare mena kuma na daro barabana na kuma na sino te na kuma na dalu te na kuma na takama te na kuma na adama do ta do bu yere soro woro kelimna na le kuma na bobo be kuma na le kuma na sanye fento nyebele na le kuma na sunguru bo be soro no e Urgihani nuni sunguru bajato muso be soro sa o be soro ka bamako fambe ke bo farkan ani ne dani ne pare billahi ale ka kuma mancha ngaka kuma macha ale kuma kan o de atoni malika no ba fo mi mako malika
ah Malika ye client kura sɔrɔ dɛ n'i ye wuruki hani sɔrɔ billahi Malika a bɛ cɛ caman minɛ ka d'i ma billahi ne de filɛ ka f'i ye n'i ye wuruki hani sɔrɔ ka bila karamɔgɔw la ka bila ministres la a bɛ caman minɛ ka d'i ma parce que wuluwala ka di muso nin ye wuluwala ka da ye wuluwala ka di muso nin ye billahi n'i y'o musokɔrɔba nin sɔrɔ o b'a ɲɛnabɔ ale bɛ se dɛ ale fɔrilen don ni maa ye dunuba welewele article 8 yabakala galo wuruki hani ale fɔrilen don ne t-shirt ale fɔrilen don ne wuruki hani ale fɔrilen don ni bɛn ne wuruki hani ale man ɲi dɛ ale ɲɔgɔnna sunguruba tɛ jatɔmuso den dani de bari cɛ ɲaw bila cɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔw mɛlin na wura dus n ka foli belebeleba bi Cédar Soldat mi ɲɔgɔn bolo i ka foli belebeleba bi yan cɛ o cɛ bɛ lin na David Gladja merci beaucoup Mariam Sissoko aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan nɔ merci beaucoup Abbas Diallo merci beaucoup mon frère ami ɲɔgɔn bolo Seydou Diakité merci beaucoup ami ɲɔgɔn bolo n ka foli belebeleba b'aw ye Asmaw merci beaucoup n ka foli belebeleba bi ye Fatou Zara n ka foli belebeleba bi ye Mamadou Diko ala ka sija ani kɛnɛ de ma n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen surtout ne yɛrɛ kɔrɔmuso n kɔrɔmuso n'o ye Adja Madina n ka foli belebeleba bi ye n ka foli belebeleba Dedewu Simagan fɔ New York merci beaucoup Dedewu n ka foli belebeleba bi ye merci beaucoup Fatim merci beaucoup Fatim Kone n ka foli belebeleba bi ye grand frère Oms filɛ sa Oms n ka foli belebeleba bi ye ni ne kun ye Dani de Paris Alhaji Dani roi 12 madame de la présidente Nasra Sakho groupe sympathisant jama bɛɛ lajɛlen Kadiatou Sakuna merci beaucoup aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ n ka foli belebeleba b'aw bɛɛ lajɛlen ni ne kun ye Dani ka foli belebeleba ka taa ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma merci beaucoup Balo merci beaucoup n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔw bɛ cɛw cɛ kun bɛ Mutaga Dugara merci beaucoup n ka foli belebeleba bi ye Mustafa Dabo merci beaucoup n ka foli belebeleba bi ye aw bɛɛ lajɛlen Ras de passe merci beaucoup he tɔgɔ ninnu ka ca sa Rasi tɔgɔ ninnu ka ca merci beaucoup Momo de Canada ɲɛmilali n ka foli belebeleba bi ye mon frère mi ɲɔgɔn bolo Cheikh merci beaucoup